চিনি বিশেষকৈ ককব্রক মিডিয়ার বেলাকে হামবাय मारो चिनि हांग्रायनि दिनै जोङो खायसा ककथुम पान्दा खायजाखा ककथुम पान्दाव बिसेसकै चिनि त्रिपुरा मथानि सिनियर लिडार्स बिसिङाव जारा चिनि बबाग्राबाय चंजा स्पोक्स पार्सन और खरकम दङ बरंगनां राजेश्वर देव बर्मा बरंगनां सिके जमातिया बरंगनां एन्टनी देव बर्मा मिया जों मुख्यमंत्री बाय मालायमानि अनेक दिन जों चेष्टा खालामनायनि परे मुख्यमंत्री जोंनो कायसा जरा रेखा मिया टाइम रेखा 12 समय जोंखाय पयलाव जों सानमानिखाय टोटाल चिनी जत इलेक्टेड 13 जना चिनी एमएलए प्लस मिनिस्टर ताई चिनी बाकी एमडीसीस इंक्लूडिंग सीएम सह किंतु माननीय मुख्यमंत्री जोंनो खरगबानि चान्स रेखा नर खरगबा फायदि आं नरबाय कक्सलायनाय आबनि परे जों खरगबा थांनाय खरगब्रै थांगा आंनि लोगि दङ बरंगनां एमएलए विश्वजित कलुई बरंगनां एमएलए फिलिप्स कुमारियान बरंगनां एमडीसी कुमार शंकर देव बर्मा जोंनो नुकमानि लगलगेना बो आसुगै चिनि मेमोरेन्डाम परिमा लगलगसा माथे मयदाना तो अनेक कम नां मासाव बबना सारानाय माने बसाइमालिया माने ह्यूमान स्क्रिप्ट ती छामबले माथे मयदाना একটা বক্তব্য আর এখানে আরেক বক্তব্য এটা তো অনেক সময় বলতে হয় দলীয় পলীয় ভাই শাখাবো গাই আবনি পরে বসাকা যে ককর ह्यूमान स्क्रिप्ट नि माने বিরোধী হিনি বসালিয়া ककबर बाय ह्यूमान स्क्रिप्ट एबा ककबर माने परीक्षा रिमानो कक कायसा सा बसाका आबनि बागै प्रत्येकनि जेखाने ककबर साबजेक्ट बाय परीक्षा नानि जे दङ सेन्टार दङ माध्यमिक 12 नि त्रिपुरा बोर्ड अफ सेकेंडरी एडुकेशन विशेषकै आ जागाव ब अमायकै संजाक टीचार दङ बुजियांकै जेमन ककबर बाय ह्यूमान स्क्रिप्ट बायकै आं माइचाव बा कगानजे बेबा आं माइचाव उमपानो किन्तु बिनिको तो आलादा बेहायबा स्क्रिप्ट तो आलादा आपनो बुजुर्गना बागैनो बसाव आं बरक ठीक खायजा एमता ठीक खायनाय अबनति विधानसभा दुई बार आलोचना का दुई बार न सीबीएसई नि पेपर बसावका आं दुई बार न दिल्लीआव आं चिठी सिगे चेयरमैन सीबीएसई चेयरमैन सीएसई न आबनि उत्तर आं ता गुमाया आर नर बरहदी जों सागसिन तो रहरका आगि बरहरका एनजीओ बरहका गा बसाका नर गुमालायदि जों कमना जों गुमालाय गाय इमिडिएट न जों कम्युनिकेशन खाय दङ बुबाग्रा खाना सपाय आंखाय खाना 16 बुबाग्रा फाके सालायनाय जों बुफ्रु दिल्लीआव थाङिमान একটা डेलिगेट खम थांनाय गामतिखै सालायते गोबां कक सालायके ओंखाय কোন সময়ও তো চিফ মিনিস্টার বা আং বুবাগ্রা সালাইকা মহারাজের সঙ্গে আমি কথা বলেছি এই ব্যাপারে মাঝে মধ্যে সব এই পিটাপিটি এটা ভালো না আপতিরও সাতরঙ্গ আপতিরও কাংসাখানা পিটাপিটি তো जों আপনার বাকি ফাইমাইয়া जोंखाय हरफ नोटिस स्क्रिप्ट नोटिस जों फाइमानि गाय बिनि जे खूब सुर पिसा नरम हायनो जों नुक्ता सामिया बिसिं बताम खायनो गा मोटामुटी जों अबनति अ जानुवारि जेतु मार्च मासाव परीक्षा जों जेसाखाय पानो जों जानुवारि मासाव दिल्लीआव थानाय चिनाव एमएलए एमडीसी चिनि लिडारशिप दङ चिनि बुबाग्रा जे डाइरेक्शन माने आबनि मुताबिक जों दिल्लीआव थांनाय आइटा दिल्ली के साबै मालानि सर दिल्लीआव तो चेयरमैन सीबीएसई नि प्रेसिडेंट चेयरमैन तारपरे चेयरमैन आईसीएसई नि नांखाय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर जों मालाय फैनाय डिपार्टमेंट अफ बिनि बतंले अब नांलाय जागले ऑल इंडिया ऑल ओवर इंडिया नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा राज्यनि बसाका जों साखाता जदि और लुसाय संख्या बुसबांबा लुसाय दङ जदि ह्यूमान स्क्रिप्ट बायदि माखांखाय क्वेश्चन पेपर खालामखांखाय
why not chini kok borok sanai no tung rime ba abono se juralu chung dabi khaya se bono khub kaham keno politely bo chung alosona khaya মোটামুটি সেমিয়ে বতাক তো আমার শূন্য বুঝকানি যিনি যখনই যিনি বিধানসভা অধিবেশন নাই আপ্রুভ কোনো বারবার চিন্তি শেষে নাইছি যতক্ষণ না পর্যন্ত রোমান স্ক্রিপ্ট মাই সাক চিনি চবা ইয়াং বাই যত জায়গানো जों সরি আবুলা একদম সাইছে सरावनि सिगांबो गोबां चबांखा गाबलायखे ओमफ्राय प्लास अनेक बार न सिएम बाय मालायखे मालाय मायाबोलबो रना हिनै तै दुइ बर जायगा आथिके मां थङै तो नंनि अमु ताबुक जे তিনি কক বরং নিতাবো এই যে তা পিজিটি নি যেতাবো যে এসটি পিজিটি যেটা পরীক্ষা নাই যে রেজাল্ট নকরবানি আর 73 জন তো রিজার্ভ মার্ক তো নিকলে কক বরং নি এমএ পাস হন করে ককটা অমা কি কক বরং কাসাই তো ইয়া হইয়া স্ক্রিবো সুমি ফেলাই তো মনে কিন্তু তুরুক সুইনাই বাসুং বাঙ্গো সুংকি বিনি কক হইতা তো এডিসিও কেজি 1 কেজি 2 ক্লাস 1 2 বুসকাঙ্গো 3 4 5 জরতা বুক সুং আগক তুম অমতো जों खायनो तुम যত ত্রিপুরা রাজ্য নিনি হলি ক্রস নিসমি চিনা খাইখানকাই আশু স্কুল যে তমানি হাই সেকেন্ডারি স্কুল হাই স্কুল রোমান স্ক্রিপ্ট এমন যত বই তাবো যত বই আবো বদাই গু जों সিয়াবলে চিনি বাকি যে जों মাসি চিনি তাগিদ जों মাসি সিনের বাগিন আগো গু তাবো তুরুক নং বিজাব 13 বো थांनायथि বই মেলা বো थांनायनि যত বই মেলাও ন তাবো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই गोबां मा কক বরক কক তাং কক লক নং নুকনাই সুইনার খাদুংজাক जों টিটি এডিসি বাম টিকেন হাজার বই जों তাও সাবগি দङ বুসকাং সাবুংনা বগিবো जों টেন্ডার বরিকা আবো কম কগিয়া আবং বর্ণ जों কিসমিসে যারা বই সুইনার ন জামান मा जों বর্ণ অনেরিয়া মুরি নং সুই নং জমারকে जों পাও পাयो আবং খা जों মানে কক বরক চিনি কক বরক ন তাইবো বুসকাং করাতলানা বাগে আবন বাগে এডিসি বো তাবো ওয়ানসুই দङ বুসকাং जों তাবো ও শুধু কক বরকনি বইন বিজাব নতে जों বিজাব মেলা খাইনাই বানি খাইজনাই কক বরক মানে বই বানি কৈ বিজাব বানি স্যার যে তাবুক আং তো যারা মুসুনাই রন সানাই নরক পরীক্ষা সেন্টার থাঙ্গি যেদিন কক বরকনি সাবজেক্ট আরো থাঙ্গি নরক আরো যে তংনাই রন টিচার রন বা যারা ডিউটি খাইনাই রন সুনি মানো যেহেতু চিফ মিনিস্টার সাজা আগিনে হাই गोबां मा जागा गिरो नुखा अरमारिया हाइकेमासिया आमति तंखांखा बसाव जोंनो डाइरेक्ट सादि बस सेन्टार आगथना आंखा बस सेन्टार बुंनुनाय गामा किन्तु ताकिरिदि गाबिनान कोन कारण करे नर रोमान स्क्रिप्ट न कामके पुरि थांदि अवश्य आनि मेसेज ये देखा तो माथा पार्टीनि तरफ থেকে जों गभर्नमेन्ट अफ त्रिपुरा नि जे ट्राइबल डिपार्टमेन्ट जों सानाय ताबो जे आगामी जे एडीसी इलेक्शन जनरल इलेक्शन टू त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी मेयात पाया खसानि सिगांनो जाते इलेक्शन खालायजेंनानै ओंथों अमथिनि डिमांड जोंनि दाबि गभर्नमेन्ट अफ त्रिपुरानि थानिगो अकॉर्डिंगली अरनिगो बय जेटा तंगमानि रुल्स तंगमन जे अमहाका त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल Constitution, Election and Conduct of Business Rules 1985 और जगह सुजग तंगो जे मेयात पाया को सानि सिकांग न अब इलेक्शन मा खाइनाय मगर ताबो नि जे वर्तमान जे काउंसिल तंगो बनी मेयात पाइनाय 18 अप्रैल 2026 बनी आगे न जाते एडीसी इलेक्शन खाइनानै ओंथों इनि जों गभर्नमेन्ट थानाव ताक साका एवं जे एडीसी नि जे एग्जीक्यूटिव कमिटी बर बाहायनि सिद्धांत नागै चिठी कायसा हजाखा जे ओ इलेक्शन टाइमली खाइजोंनै ओंथों बनी रेस्पॉन्से गभर्नमेन्ट अफ त्रिपुरानि ट्राइबल डिपार्टमेंट बर एडीसी न संखा जे ताबोनि जे रिजर्वेशन स्टेटस न निरक रहदी इनि सामानि परे हाय एडीसी नि सीयू ब रिजर्वेशन स्टेटस न मेंशन खाइ स्टेट गभर्नमेन्ट थानेको चिठी रहजाखा जों इदानिं काले जों खुश खबर नाखा
tabo election kalender ni thaka angka tini hingga 15th January 2026 election last election bongka 6th April 2021 angka boni age jodi kalender ni thaka angka by this time the electoral roll draft of electoral roll edition ni bangai abok kalender ni somoy phai sopai tongka जों OCT रहमाने परे ट्राइबल फॉर डिपार्टमेंट ने तरफ थे के कुनो प्रिपरेशन हाई खलाइजाक दङ हैनि चुनो जानक माने गरै हाइनि बांगनि जों ताबो ओ प्रेस कॉन्फ्रेंस नि बिसिंतै खलाइ गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ट्राइबल फॉर डिपार्टमेंट जों सानानि मुसुगो जे निरक व्यक्ति जा नेसेसारि पदक्षेप नांगमानि बनो नादि नागै टाइमली एडिस इलेक्शन खलाइदि अमंके जे त्रिपुरा मथानि political party ni demand. Tumung time Barak khlaina ne bangai chung to tabok demand khlaika jodi barak khlaya hongka chung agitation khlaine movement khlaine bon chini point je political rights chini ti prasar ni bangai je political rights ni bangai chung tabok kok saitong jodi barak timely general election to ADC khlaya hongka barak chini Tipra saroni the political rights one ignore claimani claine junto chin borong ni bangai chin dofani bangai political rights bangai ni kok saidong jodi borok timely election khaya hangai borok chini Tipra saroni addition the political rights renen kok ramani borok ignore claimani claine boni bangai ni chung chini borong ni political rights ni bangai chung kok sanai question arises since normally the election conducted within the 5 years of the tenure, the span of the election. So the State Election Commission did not conduct the general election to PTADC, village committee election to PTADC. Definitely this question is arises, but we hope we have to communicate with the election commission as well as the honorable chief minister. Since the honorable chief minister is the head of the state, so we have to appraise the issue and we have mandatory to place our demand as a political player of the state, important political player of the state. So this is very important for the interest of the general people, for the upliftment of the state. So naturally this question is arises before us. So yesterday we had the opportunity to meet honorable chief minister and placed a very demand to accept to exceed our submission for the betterment of the state. तो जब आपने दिए On this issue we did not appraise during the course of the discussion on the particular issues, that is Roman script. That issues only discussed on the very meeting yesterday. तो देखा गया है बहुत जगह He has already started yesterday and assured us. So I think so. He's already sent his demands, sent his points of view for the interest of the people. Now we don't like to mention anything on this stage. So we always hope positive from the honorable chief minister. I think time to time the situation is developing. So he's the head of the state. He definitely look into the matters for the betterment of the state. So we don't like to comment anything further on this. तो We report from him. So as long as the discussion is concerned, so the points of view the honorable chief minister expressed yesterday during the course of a discussion with our delegates. So I think that point is enough that we must appreciate the honorable chief minister if he taking care of the issues and the very issue at the earliest possible. Yeah.